इनके पास भ्रष्टाचार के अलावा कोई सबूत नहीं था। यदि इनको वार्ता करना था, मैं 2.5 घंटे बैठी रही, 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक मैं इनकी प्रतीक्षा करती रही। और यदि मुझे इनसे सामना नहीं करना होता तो पश्चिम बंगाल में मैं आती नहीं। मैं आज भी कहना चाहती हूँ, आप सबूत के आधार पर अपने सिक्योरिटी को लेकर के, अपनी सरकार को लेकर के आइए। हम पश्चिम बंगाल की जनता को निराश नहीं होने देंगे, लेकिन जो फर्जी जॉब कार्ड बने हैं उनको तो आपको निकालना ही पड़ेगा। बिना काम के पैसा निकाला गया है, बिना काम के अपने कार्यकर्ताओं को जो मनरेगा का पैसा दिया है तो उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। লজ্জারা শেষ রইল না, শেষ অবধি লজ্জা যেটুকু বাকি ছিল সেটা কলকাতা এসে কেন্দ্রের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতি সেই লজ্জাটুকুর মধ্যেও বাঙালিকে আরো বেশি করে ডুবিয়ে দিয়ে গেলেন, ফাঁস করে দিয়ে গেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের আন্দোলনের নামে নজর ঘোরাবার চক্রান্ত। পাই টু পাই হিসেব দিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে অর্থাৎ ইউপিএ সরকারের আমলে কত টাকা দেওয়া হতো, এখন কত টাকা দেওয়া হচ্ছে, কিভাবে তৃণমূলের নেতারা পঞ্চায়েতে 100 দিনের কাজের টাকা চুরি করেছে, গরিব মানুষের আবাস যোজনার টাকা চুরি করেছে এবং হিসেব চাইতে গেলে হিসেব দেয়নি, একেবারে ফাঁস করে দিয়ে চলে গেলেন নিরঞ্জন জ্যোতি, তা আবার কলকাতার বুকে বসে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে আন্দোলন করতে গিয়েছিলেন। কেন আন্দোলন করতে গিয়েছিলেন, কিভাবে নিরঞ্জন জ্যোতির সঙ্গে দেখা করার সুযোগ সত্ত্বেও দেখা করেননি সেটা পর্যন্ত বলে গেছেন। আর নিরঞ্জন জ্যোতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেছেন, নিজের সরকারের সচিবকে নিয়ে আসুন, সরকারের প্রতিনিধিকে নিয়ে আসুন, যেখানে বলবেন আপনাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসেও আলোচনা করতে রাজি আছি, হিসেবপত্র নিয়ে আসুন, হিসেব দিন, টাকা নিন, পরিষ্কার ঘোষণা করে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। আর বাংলাকে লজ্জার অন্ধকারে ডুবিয়ে দিলেন। ভাইপোর আমলে আরো কত লজ্জায় যে আমাদের বাংলাকে পড়তে হবে তা আজকের দিনটা সবচেয়ে বড় উদাহরণ। কি হলো আজ সবটা দেখাবো এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন শেষ অবধি দেখুন। আর দেখুন কিভাবে তৃণমূল বলা ভুল হবে, ভাইপো নিজের পরিবারের যে দুর্নীতি, নিজের কোম্পানি লিপস অ্যান্ড বাউন্সের কোম্পানিতে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, বাবা মা বউ নিজেকে ডাকা হচ্ছে, তার থেকে এই বাংলার নজর ঘোরাবার জন্য কিভাবে এই বাংলার মানুষকেই অপমানের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে, রাজ্য সরকারকে অপমানের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে, তা দেখতে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন শেষ অবধি দেখুন। আমি মানব, দ্য নিউজ বাংলায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি পালিয়ে যাইনি, পালিয়ে গেলে কলকাতার বুকে এসে বলতে পারতাম না যে রাজ্য সরকার আসুক, সচিবকে নিয়ে আসুক এবং রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি আসুক, অভিষেক ব্যানার্জি আপনি আসুন, তারপরে হিসেবটা দিন, 100 দিনের কাজের হিসেব, আবাস যোজনার টাকার হিসেব, জব কার্ড, কত জব কার্ড এখন অব্দি আধার কার্ডের লিঙ্ক হয়নি, ধরা পড়ে গেছে, সেই সমস্ত হিসাব দিতে পারবেন তো? আপনার গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে, মন্ত্রীর অফিসে গিয়ে আমি কথা বলবো, ওপেন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। আর সেই সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন যে 2 দিন আগে দিল্লিতে কৃষি ভবনে ঠিক কি হয়েছে, কিভাবে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর যে ডেপুটি কৃষিমন্ত্রী গিরিরাজ সিং এর ডেপুটি প্রতিমন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতি অপেক্ষা করে 2.5 ঘন্টা অপেক্ষা করে বসে থাকার পরেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা দেখা করতে যাননি। কিভাবে মহুয়া মৈত্র মিথ্যা কথা বলেছেন যে কৃষি ভবন থেকে উনি বাইরের রাস্তা দিয়ে পালিয়ে গেছেন। মন্ত্রী বলছেন আমি তো 4 নম্বর গেট দিয়েই ঢোকা এবং বেরোই, আমার কৃষি ভবনে তো কোনো বাইরের রাস্তা নেই। ঠিক কি বললেন? কলকাতার বুকে বসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে নিরঞ্জন জ্যোতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, শুনুন ভালো করে। मैंने कहा आप अपना तय कर लीजिए कितने लोग मिलेंगे। उन्होंने कहा हम 5 लोग मिलेंगे क्योंकि ज्यादा लोग में बातचीत नहीं हो पाएगी। मनरेगा में जो गड़बड़ियां हुई हैं हम अपने तथ्य रखेंगे। 15 मिनट के बाद वापस मेरी पीएस अनुरमा जी और मेरे एडिशनल पीएस सौरव जी लगातार संपर्क में थे। एडिशनल पीएस के हमारी पीएस के रूम में आकर के वार्तालाप हो रही थी। फिर बोले हम लोग 10 लोग मिलेंगे, तो मैंने कहा 10 लोग आ जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर बोले हम जनता के साथ आएंगे। मैंने कहा भी आपने जो इशू उठाया है मनरेगा का, आपके सेक्रेटरी बैठे, आपके प्रदेश के मंत्री बैठे और दोनों के बीच में वार्तालाप होनी चाहिए। जहां गड़बड़ियां की है
उनको आप पूरा करिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। फिर 15 मिनट के बाद 7 बजे के लगभग मेरे पास सूचना आती है कि नहीं, पहले जनता मिलेगी, क्योंकि इनके कार्यकर्ता गए हुए थे। मैंने कहा नहीं, जिस विषय को लेकर के मेरे पास आप बैठे हैं, पहले उस विषय पर आपके डेलीगेट जो आपका आया हो उसके साथ में बैठ के बात करूंगी। फिर बाद में आधे घंटे बाद 7:30 के बाद मेरे पास सूचना आती है कि हम सारे सांसद मिलेंगे। मैंने कहा पूरे सांसद आ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तत्काल अपने ऑफिस में व्यवस्था करवाई कि सारे सांसद आ रहे हैं। फिर उसके बाद महुआ मित्रा जी मेरी पीएस के रूम में जाती हैं और कहती हैं मैं अकेले मिलूंगी। मैंने कहा अकेले तो आप कभी भी मिल सकती हैं, मिलने की मनाही नहीं है, लेकिन आज जो जिस विषय को लेकर के आप प्रतिनिधि मंडल लेकर के आए हैं, पूरा प्रतिनिधि मंडल आपका बैठे और बातचीत हो। फिर उसके बाद डोलो गई, उसके बाद राज्यसभा सांसद बहन गए कि हम अलग से मिलेंगे। मैंने कहा आज मैं किसी से अलग से नहीं मिलूंगी, आज सामने टेबल में बैठ के वार्तालाप होनी है मनरेगा को लेकर के। फिर मेरे पास 8 बजे सूचना आती है कि हम पूरे सांसद आ रहे हैं। ये 6:30 बजे, मैं 6 बजे पहुंच गई थी, 6:30 बजे से 8 बजे मेरे पास सूचना फिर आती है कि हम पूरे सांसद मिलेंगे। मैंने कहा आइए, कोई मनाही नहीं है। अब मैं वेट करती रही। 8:20 में फिर मेरे पास सूचना आती है कि हम पहले जनता से आप मिलिए। मैंने कहा जनता तो मेरी है, मुझे जनता से कोई मिलने की दिक्कत नहीं है। पश्चिम बंगाल मेरे से अलग नहीं है, लेकिन जिस विषय को लेकर के आप आए हैं, पहले उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। 8:25 पर इन्होंने कहा कि हम जनता से आप नहीं मिलेंगे तो हम नहीं मिलेंगे। मैंने कहा पहले आपसे मिलूंगी, जनता मेरी है, मैं मिलूंगी, कहीं भी मिलूंगी। जिस तरह से महुआ मित्रा जी ने माननीय मोदी जी को मेरे को झूठा बोला, इसीलिए मुझे अपने ऑफिस की वीडियो बनवानी पड़ी। मैं 2.5 घंटा ऑफिस में बैठी रही। यदि मुझे मिलना नहीं होता तो मैं अपना काम छोड़ के दिल्ली क्यों पहुंचती, मैं ऑफिस में इंतजार क्यों करती। यदि मेरे अंदर कोई कमी थी तो मुझे इंतजार नहीं करना चाहिए था। मेरे को बोला गया कि पीछे गेट से चली गए। मैं 4 नंबर गेट से हमेशा जाती हूँ। 4 नंबर गेट के पास मेरा ऑफिस है, 4 नंबर में ही आती हूँ, जाती हूँ। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, যেটা আমরা এতদিন আপনাদের জানাচ্ছিলাম, যে গোটা ভারতবর্ষের কোনো রাজ্যের টাকা বাকি নেই 100 দিনের কাজের টাকা। সবাই হিসেব দিয়েছে, টাকা পরবর্তী প্রকল্পের টাকা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি হয়েছে, নেতারা টাকা মেরেছে, তৃণমূলের নেতা কর্মী এবং পঞ্চায়েতের সদস্য যারা আছে তারা টাকা মেরেছে, এই জন্য হিসাব দিতে পারেনি। দুর্নীতি করব আর পরের প্রকল্পের টাকা নেবো, দুটো তো এক হতে পারে না। কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে গোটা বাংলাকে লজ্জার মধ্যে ফেলে দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতি কি বললেন শুনুন আপনারা। इनके समय 3,685 करोड़ रुपया के लिए दिया गया। मेरी सरकार ने, मोदी सरकार ने 3,000 के बजाय 7,000 करोड़ रुपया दिया। आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? यही कारण है कि दिल्ली में चर्चा करने से भगे, क्योंकि इनके पास भ्रष्टाचार के अलावा कोई सबूत नहीं था। यदि इनको वार्ता करना था, मैं 2.5 घंटे बैठी रही। 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक मैं इनकी प्रतीक्षा करती रही। और यदि मुझे इनसे सामना नहीं करना होता तो पश्चिम बंगाल में मैं आती नहीं। मैं आज भी कहना चाहती हूं, आप सबूत के आधार पर अपने सेक्रेटरी को लेकर के, अपनी सरकार को लेकर के आइए। हम पश्चिम बंगाल की जनता को निराश नहीं होने देंगे, लेकिन जो फर्जी जॉब कार्ड बने हैं उनको तो आपको निकालना ही पड़ेगा। बिना काम के पैसा निकाला गया है, बिना काम के
अपने कार्यकर्ताओं को जब मनरेगा का पैसा दिया है तो उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। हमने आग्रह किया, जिन्होंने गड़बड़ियां किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, अपना पैसा ले जाइए। हद होती है भाई। 19 में पत्र लिखा, 20 में पत्र लिखा, 21 में पत्र लिखा, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई इसीलिए नहीं की गई, कार्रवाई करते इनकी सरकार के नुमाइंदे ही फंसने वाले थे। इसीलिए टीएमसी की सरकार ने मनरेगा में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मैं 2.5 घंटे अपनी ऑफिस में बैठे वेट करती रही। इनको मीटिंग करना ही नहीं था, इनको दिल्ली में जाकर के नौटंकी करनी थी, पश्चिम बंगाल की जनता को गुमराह करना था। जनता है, सब जानती है कि इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया है। নিরঞ্জন জ্যোতি ভয়ঙ্কর তথ্য দিলেন আজকে। তিনি বলেছেন 2019, 2020, 2021, 22-এ পরপর কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে, মন্ত্রক থেকে চিঠি দিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে, রাজ্য সরকারকে। সেই চিঠিতে বলা হয়েছিল হুগলি, পূর্ব বর্ধমান সহ বিভিন্ন জেলায় 100 দিনের কাজে অনিয়ম হচ্ছে, ঠিকঠাক মানুষ টাকা পাচ্ছে না, আপনারা ব্যবস্থা নিন। কিন্তু রাজ্য সরকার কোন রকম উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি, কোনো তদন্ত করেনি। সেই সঙ্গে নিরঞ্জন জ্যোতি এও বলেছেন যে 2005 সালে রেগার যে আইন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকার রয়েছে যদি গরিবদের জন্য দেওয়া টাকায় দুর্নীতি হয় তাহলে পরবর্তী প্রকল্পের টাকা আটকে দেওয়ার, যতক্ষণ না দুর্নীতি তদন্ত সাবমিট করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। তিনি এটাও বলেছেন তৃণমূল তো সবকিছু নিয়েই আদালতে ছোটে, তাহলে 100 দিনের কাজের টাকা আটকে রয়েছে, কেন তারা আদালতে ছুটছে না? যাক তারা সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্টে তো বড় বড় আইনজীবী তাদের জন্য বসে আছে, কপিল সিব্বাল, অভিষেক মনু সিংভি। তৃণমূল কেন, রাজ্য সরকার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকার কেন হাইকোর্টে যাচ্ছে না, সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে না 100 দিনের কাজের টাকা নিয়ে? কারণ তারা জানে তাতেই তাদেরকে হিসেব দিতে হবে, যেটা কেন্দ্রীয় সরকার বারবার বলে আসছে, হিসেব দিন, টাকা নিন। নিরঞ্জন জ্যোতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোশ এক টানে আজকে খুলে ফেলে দিলেন কলকাতার বুকে বসে। দেখুন, बंगलो आवास बना के दोगे आप प्रधानमंत्री आवास को? बंगलो सड़क करके दोगे आप? जिनके पक्के मकान है उनको आवास दोगे? प्रधानमंत्री आवास उसके लिए है जिसके पास फूस की झोपड़ी है, उसको देने के लिए है। गड़बड़ी करोगे तो हम जांच करेंगे, और भ्रष्टाचार करोगे तो कार्रवाई भी होगी। और पैसा 2005 का जो एक्ट है उसमें एक 27 धारा है, केंद्र सरकार को पैसा रोकने का अधिकार है। यदि गड़बड़ियां हुई हैं तो गड़बड़ियों को आप ठीक करो, हम देने के लिए तैयार हैं। নিরঞ্জন জ্যোতি হিসেব দিচ্ছেন, জানি না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই হিসেবটা নিজের ভাষণে কাটতে পারবেন কিনা। তারা বলছেন ইউপিএ সরকারের আমলে 9 বছরে 100 দিনের কাজে বাংলা পেয়েছিল 18,000 কোটি টাকা। নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে এই 9 বছরে বাংলা পেয়েছে 54,000 কোটি টাকা, 3 গুণ টাকা পেয়েছে বাংলা। 54,000 কোটি টাকা পেয়েছে বাংলা 100 দিনের কাজে। গ্রাম বাংলার মানুষকে আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, আপনারা কত টাকা পেয়েছেন? 54,000 কোটি টাকা 9 বছরে দিয়েছে কেন্দ্র সরকার আমাদের বাংলাকে। বাংলার মানুষ কতজন পেয়েছে আর তৃণমূলের নেতা নেত্রীদের পকেটে কত টাকা ঢুকেছে সেটা এই বাংলার সাধারণ মানুষ খুব ভালোই বুঝতে পারছেন। আর অন্যদিকে রাজভবনের পাশে নাটক করার জন্য একজন বসে রয়েছে 3 দিন ধরে, যেখানে নাটক করার অধিকার শুধুমাত্র ভাইপো ছাড়া এই পৃথিবীর আর কারোর নেই। কলকাতা পুলিশ আদৌ পারমিশন দিয়েছে? রাজভবনের পাশে 144 ধারা জারি থাকে, কলকাতা পুলিশের সাধ্য আছে সেখানে পারমিশন দেবে? পারমিশন ছাড়া যদি মঞ্চ করে এরকম ধর্ণা হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত? কোনো ব্যবস্থাই হবে না। আমাদের রাজ্যে আপনারা পরিবর্তনের সরকার এনেছেন, বাংলার মেয়েকে চেয়েছেন আমরা, বাংলার মেয়ের রাজত্বে 2টো আইন, এক ভাইপো আর তৃণমূলের জন্য একটা আইন, আর অন্যান্য মানুষের জন্য আলাদা আইন। এই হচ্ছে আমাদের বাংলা। জানি না কবে আপনাদের ঘুম ভাঙবে। দেখতে থাকুন দা নিউজ বাংলা। মেইনস্ট্রিম মিডিয়া চেপে যাওয়ার চেষ্টা করছে, হিসাব চেপে যাওয়ার চেষ্টা করছে, আমরা কোনো হিসেব চাপতে দেবো না।